नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक मो चैनल ले स्वागत जनाऊँगी। आशा कर बहुत भले थे मु भी बहुत भल अच्छी आपण मैंने जानते थे मो आसिक मो बापा घर अच्छे आ कि दिन रही जी भारी आसी टे बुलवाक झील देह भी ठीक नाला से किसी दिन रहीगली ताले चलन देखा आज दिन टी केमी कौन कटुचे कौन कर आज ठीक चलते देखा धना बिले पाखे पहुँची बोले ठेस बसलु ना से शोलु हाँ देखिया माउस कौन कर माउसी कौन चलती कि पिठा सी देखिए माउस पखर फुल पिठा कर माउसी आम गोटे देला खाइया के लगुच हाँ ये बस करुच्ची ये आम आईस एमती आज टी करदेला गैस भितर सब हुए से बाहर गैस आईस मिस हुए कौन हो गोड़ किए बाड़े बिले गोड़ को केते जोर फुली गोटा देखे गोटा देखनी ठीक कर दो ओ लो ओ उठी बने गोड़ बोधे घोड़ा डोज कि केते जोर फुली ये भी चलू आम छत उपरको वीडियो करूँ रील्स करूँ सब करूँ ताहले कौन कही चाहते आप कहतु हाँ बहुत एक्साइटमेंट अच्छी हाँ देखो मो शाड़ी मागिक पिंधे मो शाड़ी मोर सब जिन मोर मागिक पिंधे रखीदे मोर पिंधु मैंने रखीदे पूरा दौनी आम झील भावुची ये बसिकी से भावुची जे मैंने मोर कौन बाहर सजबज हो मैंने बाहर नेबिनी से पूरा कांदिकी पूरा उछन होगले आ सोने मत देखिए पूरा ये ताले आम चलू ए छतर को रील्स करूँ रील्स कर सारापर आपण मन सहित कथा देवी आम जाऊँ छत उपर को देख टेका टेक चलती लोक चल आसीगलु ए छत उपर जगह पड़ो ये छतर कर ऊपर जाए ऊपर छत को फाइनाली आम वीडियो शूट सरीगला अभी आम चलचु तलू देख पारे केते जोरे गरम बोपालो माँ देख झुआ पूरा तले बस पूरा कांदी पकड़े तलू चलचु मो वीडियो वाला देखिए आपको भल लगे तो प्लीज लाइक करदे सब्सक्राइब टे करदे गाँ रास्ता वर्षा हो पूरा जोर से वर्षा झिप 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 देखी पारे पागटा केते सुंदर है वर्षा पाग वर्षा पड़ी रास्ता पूरा गाँ रास्ता यहाँ आमर माल ओदा मो फोन ओदा आम गाँ रास्ता केते जोर वर्षा हो चलू आम मौसी घर को चलू मौसी झी घर को झी कौन घड़घड़ी बिजुली करेन्ट कल मार देखिए गाँ रास्ता आसिक पहुँची गलो ए चलो घर को मुझे शुणी शुणी आसली आम ए शुणी आइल बड़ा मुड़िया हाँ नाना देख इंदर ले ना ना देख ना ना कौन की देख
ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଅସନା ମସନା ସେଟା ଧରି ଖାଉ ବାବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ସେଇଟା ନାଳ ସିଏ ତାର ଧରି ଖାଉଛି ନାଳ ବସେ ଦେଖ ମା ଝିଅ ଦେଖ ମା ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି। ଝିଅର ଚକୋଲେଟକୁ ମା ଏବେ ଖାଇଦେଲା ସବୁ। ଏ ଧନ ମାମା ଖାଇଦେଲା ଚକୋଲେଟ। ମାମା ସବୁ ଖାଇଦେଲା। ମାମା ସବୁ ଚକୋଲେଟ ଖାଇଦେଲା। ଏ ଧନ କଣ କି ଏ ମାଉସୀଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର। କାଲି ଆକୁ ବିଜୁଳିର କରେଣ୍ଟ ମାରିଥିଲା। ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡୁଛି ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚାଲିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡା ହବ। କଣ କହୁଛ କୁହ? କଣ କହିବି ତମେ ତ କେତେ କଣ କରୁଛ ପୁରା ଏଇଠି କହିପାରିବନି କହୁନ କଣ କହିଦେବି ଭାଉଜ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦରଟେ ନା ସୁନ୍ଦରଟେ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ମତେ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢାଅ। ହଁ ବହୁତ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିବେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦିଦି ଆଉ ବାହା ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ବାହା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ହେଇଯାନ୍ତା। ସତରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛ? ଦିନ ସାରା ଘରେ ବସି କିଛି ବି ମୋର କାମ ନଥିଲା। ଆଉ ଦିନ ସାରା ଯୋଉ ବର୍ଷା ଏ ଭଗବାନ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବର୍ଷାରେ ତ ଦିନ ସାରା ଶୋଇ ଦିନଟା କଟିଗଲା। ଏଥିରେ ପୁଣି ଲାଇନ୍ ହିଁ ଘରେ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିଲି ଘରେ। ଏବେ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ଘରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ଲୁଗା ଆଣିକି ଥୋଇଥିଲି। ତାକୁ ଆସିକି ଟିକେ ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିଦେବା। ତାପରେ ରାତି ହେଲେ ଝିଅକୁ କ'ଣ ଖୁଆଇଦେବା ଟିକେ। ଆଜି ରାତିରେ ତ ହେଇଛି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ରୁଟି ହେଇଛି, ଡାଲମା ହେଇଛି। ଡାଲମା ମାନେ ଦିନର ଡାଲମାଟା ଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ। ଖାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଗପସପ ହବୁ। ମୋବାଇଲ ଟିକେ ତ ଜାଣିଥିବ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଆଉ। ମୋ ଝିଅ ଏଠି ଶୋଇଥିଲା ମାନେ ଭାବିଲା ମାମା କ'ଣ କାହା ସହିତ କଥା ହଉ। ସେଇ ଭାବିକି ଏଠି ମୋ ଧନ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଲା ଫୋନକୁ। ଆଉ ଦେଖିଲ ଧନ ଏଠି କିଏ କି? ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିଲ କିଏ ଏଠି କି? ରାତିର ଖାଇବାରେ ଅଛି ରୁଟି, ଡାଲମା ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା। ତାହେଲେ ଆମ ଖାଇବାଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଖାଇବାଟା ଏବେ ଝିଅ ଖାଇବ। ଝିଅ କେତେ ଝିଅ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ସେୟାର, ମାଉସୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଆଉ ମାଉସୀର ବିଲେଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେୟାର। ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି କଟିଲା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କେତେ ମଜା ମସ୍ତି କଲୁ। ଆଉ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ବାଏ ବାଏ।